안녕하십니까? Hola a todos. 예수님은 세상에 계실 때 많은 일을 했습니다만은 Cuando Jesús se encontraba en la tierra, hizo muchas cosas. 한 번은 그 예수님 광야에서 5천 명 되는 사람 떡으로 먹이셨어요. En una ocasión, mientras estaba en el desierto, alimentó a 5,000 personas con 5 panes de cebada. 예수님께서 이제 그 디베라에서 제자들이 이제 떡을 먹고 난 뒤에 가버나움으로 건너갔습니다. Luego de comer el pan en Tiberias, ordenó a sus discípulos viajar a Capernaum. 근데 예수님께서 디베라로 가실 때 제자들만 먼저 배를 타고 갔고 Sin embargo, Jesús ordenó a sus discípulos cruzar antes que él en el mar de Tiberias en una 다음에 barca. 이제 바다를 걸어서 가시다가 배를 타고 가버나움으로 왔습니다. Y llegada la noche, Jesús cruzó el mar caminando sobre las aguas y luego subió a la barca para llegar a Capernaum. 그 무리들이 어제 배가 떠날 때 예수님 같이 안 떠난 걸 봤기 때문에 디베라에 찾아서 예수님은 없었습니다. Ya que la multitud vio que Jesús no había partido el día anterior junto a sus discípulos rumbo a Capernaum, lo buscaron en Tiberias sin tener éxito. 예수님 그 무리들이 가버나움에 보는 예수님 가버나움에 계시는 거예요. Pero la multitud se reencontró con Jesús en Capernaum. 그 사람들이 선생님 언제 오셨습니까? Y ellos le preguntaron a Jesús, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? 예수님 그들에만 너희가 나를 찾는 것은 떡을 먹고 배부른 까닭이라고 말. Jesús les respondió, me buscáis porque comisteis el pan y os saciasteis. 그들은 떡을 전부 다 값없이 먹었습니다. La multitud comió del pan sin dar algo a cambio. 예수님은 그들에게 떡을 주실 뿐 아니라 예수님 자신을 주시기 원했어요. Jesús no solo deseaba darles el pan, sino también su propio ser. 내 살을 먹고 내 피를 마시는 자. Jesús dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre. 우리가 그냥 떡을 예수님 주시면 먹을 수 있는데 Si Jesús nos diera del pan, lo comemos sin problema alguno. 예수님의 피는 참된 음료고 예수님의 살은 참된 음식이라고 말합니다. Pero la palabra dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. 예수님 우리에게 자기 몸을 당신의 몸을 피를 우리에게 좀 먹고 마시게 한다면 뭘 의미하는 겁니까? ¿Qué significado tendrá el comer de la carne y el beber de la sangre de Jesús? 우리가 음식을 먹으면 그 음식의 힘으로 우리가 이제 살지요. Nosotros vivimos de los nutrientes que provienen de la comida. 떡을 먹고 배부른 것만 아니고 Al comer del pan no solo nos sentimos satisfechos. 예수님의 살을 먹고 예수님의 피를 마시면 El comer y el beber de la carne y de la sangre de Jesús 그야 예수님의 힘으로 사는 그걸 의미하는 겁니다. se refiere al vivir únicamente a través de la fuerza de Jesús. 예수님 우리를 피를 흘리고 그 피를 마신다는 것은 El beber de la sangre que Jesús derramó significa 피로 말며 내 죄가 씻어졌다는 걸 내 마음에 자리를 잡는다는 걸 의미하는 겁니다. que por aquella sangre nuestros pecados fueron limpiados y que esta verdad desea entrar en nuestro 예수님 corazón. 살을 먹는다 예수님 몸이 내 안에 들어와서 내가 아닌 예수님에 의한 삶이 되는 거죠. Al comer de la carne de Jesús, esta ingresa en nosotros y comenzamos a llevar una vida que no depende de nosotros, sino de la voluntad de Jesús. 마음을 만드셨습니다. Cuando Dios creó al hombre, también le dio un corazón. 마음에 하나님의 마음을 받아들이면 Y cuando aceptamos el corazón de Dios, 우리 마음이 하나님의 마음이 우리 안에 들어 우리를 인도하신다면 si nuestro corazón comenzara a ser dirigido por el corazón de Dios, 예수님처럼 하나님처럼 살 수가 있다는 거죠. entonces nos volvemos capaces de vivir como el Señor Jesús y como Dios. 죄를 범했습니다. Sin embargo, el hombre pecó. 사단에 속아서 선악과의 나무 열매를 먹어 Engañado por Satanás, comió del árbol de la ciencia del bien y del mal. 선악을 알게 하는 그 열매가 우리 안에 선과 악을 구분한 지혜를 줬고 Y aquel árbol nos dio el conocimiento del bien y del mal. 이제 하나님의 마음으로 사는 것이 아닌 Y dejamos de vivir con el corazón de Dios 선과 악을 아는 지혜로 사는 인간들이 돼서 para convertirnos en hombres que viven por la ciencia del bien y del mal. 속아서 우리가 하나님의 정반대의 길을 걷고 있는 거죠. Comenzamos a caminar en dirección contraria a Dios, engañados por Satanás. 이제 예수님은 우리가 예수님이 떡을 줘서 우리가 배부르게 먹고 사는 것처럼 Tal como al ofrecernos Jesús el pan comimos y nos sentimos satisfechos, 예수님을 먹고 우리가 살게 되기를 바라는 거죠. Jesús desea que lo comamos y vivamos a través de él. 그 이야기 자세히 우리가 성경을 찾아보면은 Y al buscar con detenimiento la explicación de la Biblia, 베드로가 있었습니다. encontramos a Simón Pedro. 시몬 베드로가 어느 날 예수님 십자가에 못 박혀 죽으실 따라가다 예수님 3번 부인한 적이 있어요. Un día Simón Pedro, mientras seguía los pasos de Jesús quien iba cargando la cruz, lo negó 3 veces.
예수는 세 번 부인하고 난 뒤에 닭 우는 소리도 시몬 베드로 밖에 나 닭 울기는 세 번 부인하면 생각이 나서 슬피 통곡을 했어. Luego de negarlo, el gallo cantó y recordó las palabras de Jesús, por lo que salió llorando amargamente por lo que había hecho. 그러니까 이제 시몬 베드로는 그때부터 내가 예수님을 부인했던 강한 죄책에 빠지는. Y desde ese momento Simón Pedro se hunde profundamente en la condenación. 예수님 십자가에 못 박히시고 부활하셨습니다. Jesús muere en la cruz y resucita. 기뻐서 막 맞고 손을 잡고 막 그래야 하는데 Él debía estar lleno de gozo y tomar de la mano a Jesús. 시몬 베드로 마음속에 내가 예수를 세 번 부인했다는 그 생각이 마음에 있었어. Pero en su interior Pedro pensaba, yo traicioné a Jesús, 예수님 자유롭지 않았습니다. por lo que no podía sentirse libre. 무언가 이야기를 해야 하는데 Debía decirle algunas palabras a Jesús, 이야기를 하지 못하고 예수님이 떠나버리죠. pero él se apartó de Jesús sin dirigirle ni una sola palabra. 난 뒤에 시몬은 생각했어. Luego de apartarse de Jesús, Simón 내가 pensó, 무슨 사도야? ¿qué clase de apóstol soy? 내가 무슨 예수님의 제자야? ¿Cómo puedo yo ser discípulo de Jesús? 아니야, 난 예수님 세 번 부인했어. Yo negué a Jesús 3 veces. 아니야, 난 어부야. Yo no soy su discípulo, soy un simple pescador. 너는 이제 예수님의 제자 그만두고 고기 잡으러 가야겠다. Pedro decide renunciar y volver a la pesca. 그래도 난 물고기 잡으러 가노라. Pedro dice, me iré a pescar. 다른 제자같이 따라서 물고기를 잡으러 갔어. Y otros discípulos deciden acompañarlo a pescar. 밤새도록 잡았지 한 마리도 못 잡았어. Toda la noche echaron la red sin lograr pescar ni uno 예수님께서 solo. 바닷가에 오셔. Por la madrugada Jesús llegó a la orilla del mar 고기가 있느냐? y les preguntó, ¿han atrapado algún pez? No, Señor, les 배 respondieron. 오른편에 던지라. A lo que Jesús les ordenó lanzar la red del lado derecho de la barca. Y así atraparon 베드로가 peces. 예수님을 알고 왔습니다. Pedro reconoció a Jesús y se acercó a él. 수영을 해서 예수님께 왔어요. Se acercó a Jesús nadando. 육지에 와 보니까 Al llegar a tierra, 숯불을 피워 놓으시고 Jesús había preparado el fuego 굽고 물을 준비해 놓으시고 y había preparado el pan y el agua. 베드로는 예수님과 같이 아침 식사를 했어요. Pedro desayunó en compañía de Jesús. 예수님이 베드로에게 물었습니다. Y Jesús le preguntó a Pedro, 요한의 아들 시몬아, 네가 나를 사랑하냐? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? 예수 그 질문을 했습니다. Jesús le hizo esta pregunta, 왜냐하면 베드로는 현재 두 가지 생각이 있는. porque en Pedro había dos clases de pensamientos. 마음 중심에 예수의 사랑 그 마음을 그는 버릴 수가 없었어요. En el centro de su corazón estaba el amor hacia Jesús y Pedro no podía desecharlo. 그렇지만 다른 한쪽 난 예수는 세 번 부인했어. Pero por otra parte pensaba, yo he negado a Jesús 3 veces. 사도야, ¿Cómo 사도가 puedo decir 아니야. que soy un apóstol? Yo no soy un apóstol. 그런 생각 두 가지 그 마음에 싸우고 있는데 Dos tipos de pensamientos se enfrentaban dentro de él. 베드로는 그 음성에 자기가 못 이겨서 고기 잡으러 갑니다. Y vencido por aquel pensamiento, Pedro decide regresar a pescar. 예수님은 베드로에게 뭐냐면 Sin embargo, Jesús 왜 네가 나를 부인했느냐 묻지 않아요. no le cuestionó, ¿por qué me negaste, Pedro? 뭐라고 말했습니까? ¿Qué fue lo que le preguntó? 네가 나를 사랑하느냐? ¿Me amas? 이 모든 사람보다 나를 사랑하는. Pedro, ¿me amas más que estos? 베드로 마음에 예수님 사랑하는 마음이 있었어요. En el corazón de Pedro sí estaba el amor hacia Jesús. 그전에는 예수님 사랑하는 마음도 있고 예수님 부인한 가책도 있었어요. Antes en su corazón había el amor hacia Jesús, pero también estaba el sentimiento de culpa. 예수님 부인한 가책이 너무 커서 예수 사랑하는 마음이 죽어. La condenación por haber negado a Jesús era tan grande que incluso su amor hacia Jesús desapareció. 베드로에게 네가 나를 사랑하느냐? Jesús le preguntó a Pedro, ¿me amas más que estos? 내가 주를 사랑하면 주는 사랑한 줄 주님이 아십니다. Sí, Señor, tú sabes que te amo. 예수님 베드로 마음에 예수님 사랑 그 마음을 일으키고 Jesús estaba despertando el amor que tenía Pedro por él. 그 예수님을 부인한 그것 때문에 다 사도 버리고만 가려는 그 마음에서 이제 예수 사랑하는 마음이 이기도록 했어요. Le ayudó a vencer aquel pensamiento que lo había apartado de Jesús, avivando el amor hacia Jesús. 십자가는 우리 죄를 위해 죽었잖아요. Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. 예수님 부인한 그 죄도 십자가에 씻어졌잖아요. Por la sangre que Jesús derramó en la cruz, el pecado de la negación también fue lavado. Por tal razón Jesús le dijo a Pedro, apacienta mis ovejas. 베드로 마음에 예수님 피가 내 죄를 사한 걸 알고 마음이 있었어요. En ese momento, Pedro comprendió que Jesús había lavado sus pecados y que el amor hacia Jesús seguía vivo en él. 그건 뭘 말하는 겁니까? ¿Cuál será la intención de estas palabras? 이제 베드로 안에 예수님이 왔습니다. Ahora Jesús llegó al corazón de Pedro. 예수님 사랑하는 마음이 있었어요. Él tenía amor hacia Jesús en su corazón. 민문에 안전뱅이를 맞았어요. Por tal motivo, cuando Pedro sanó a un hombre cojo que se encontraba a la entrada del templo, 그는 하루에 5,000명이 구원을 받고 3,000명이 구원을 받고 aquel día 5,000 personas, 3,000 personas recibieron la salvación a través de él.
got 성경 saved. 안전뱅이 보면 뭐라 그랬습니까? ¿Qué fue lo que Pedro le dijo al hombre cojo? 은과 금은 내게 없으나 No tengo plata ni oro, 내게는 내게 주는 pero lo que tengo te doy. 나사렛 예수 그리스도 이름을 걸어라. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. 베드로 안에 예수님이 계신 Ahora 겁니다. Jesús moraba en el corazón de Pedro. 예수님 부인한 그 마음이 있습니다. Antes en su corazón solo había la traición que había 베드로 cometido. 안에 있는 예수님은 Pero Jesús, quien moraba en Pedro, 안전뱅이를 고칠 수가 있어요. era capaz de sanar a un paralítico. 죽은 저 뭐야 그 주문병자는 도로가를 고칠 수 있고 Podía sanar a un hombre paralítico. The dying person. 저 살릴 수가 있어. También era capaz de revivirlos. 하나님이 베드로 속에 일을 했어. Dios trabajaba en la vida de Pedro. 이제 베드로 안에 예수님이 계셨어. Ahora Jesús moraba en el interior de Pedro. 그래서 떡을 먹으면 떡이 내 마음에 와서 내 몸에 와서 힘이 돼서 그 떡의 힘으로 사는 것. Tal como cuando comemos el pan, ésta se une a nuestro cuerpo y produce fuerza. 예수님을 먹으면 En el momento en que comemos a Jesús, 예수님을 받아들이면 cuando aceptamos a Jesús, 내 마음 안에 자리를 잡고 있어. Jesús toma lugar en nuestro corazón. 내가 일하는 것이 예수님이 일하는 거야. Ya no soy yo quien trabaja, sino Jesús. 여러분 들어보세요. Les pido su atención, por favor. 어떻게 했습니까? ¿Qué fue lo que hizo Pedro? 자기는 예수님을 부인한 것 때문에 Por haber negado a Jesús, 강한 가책을 받아가지고 estuvo atrapado en una fuerte culpa. 무슨 예수의 제자야. ¿Cómo puedo ser yo uno de los discípulos de Jesús? 사도야. Yo no soy un apóstol. 아니야. Yo no soy 난 nadie. 어부야. Soy un simple pescador. 사탄 베드로를 속여서 고기 잡는 업으로 다시 옛날로 돌아가게. Engañado por Satanás, decide regresar a su antigua vida, la vida de un pescador. 예수님 그날 고기 잡는 베드로 곁에 오셨어요. Aquel día Jesús fue a ver a Pedro. 숯불을 피워놓고 떡을 구워놓고 Encendió la brasa, preparó el pan y el agua 이게 베드로가 돌아오길 기다려. y esperó la llegada de Pedro. 고기 잡았느냐? ¿Han atrapado algún pez? 한 마리도 못 잡았어. Ni uno solo. 그물을 배 오른편에 던져. Lancen la red del lado derecho de la barca. 또 Eso fue lo que hicieron y atraparon muchos 그리고 peces. 베드로 속에 예수님의 피가 제가 사했다는 사실. Y la verdad de que Jesús lavó los pecados de Pedro ingresó en él. 그리고 베드로가 예수님을 먹었어. Y Pedro comió a Jesús, 예수님의 살을 먹었고 comió de su carne 예수님의 피를 마셨고 y tomó de su sangre. 그리고 베드로 안에 예수님이 살아계시. Y Jesús vivió en Pedro. 우리 예수님을 그냥 뜯어먹는 게 아니고 No significa que debamos devorar a Jesús. 마음을 받아들였어. Cuando aceptamos el corazón de Jesús, 베드로 안에 예수님이 들어갔습니다. Jesús ingresa al corazón de Pedro y se manifiesta. 예수님 내 살을 먹고 내 피를 마시는 자 그 안에 생명이 있다. Jesús dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. 예수님 십자가에 흘린 그 피를 마시고 그 살을 먹는다는 것은 El tomar de la sangre que derramó en la cruz y el comer de su carne se refiere 나 마음에 나를 십자가 못 박인 예수님 내 마음 받아들인다. a que aceptamos a Jesús en nuestro corazón, quien murió en la cruz por los pecados. 내가 죄를 진 더러운 죄인인데 Entonces, a pesar de que soy un sucio pecador, 내 피를 마시고 내 살을 먹었다는 말은 el hecho de que haya comido de su carne y de su sangre 예수 날 위해 피를 흘리셨고 살을 찢어 주었다. quiere decir que Jesús fue clavado y rasgado por mí. 무슨 말입니까? ¿A qué nos referimos con esto? 예수님 내가 받아야 할 저주를 La maldición que yo debí recibir, 내가 받아야 할 심판을 el juicio que yo debí recibir, 내가 죽어야 죄를 la muerte que yo debí experimentar por el pecado. 예수님의 십자가에 못 박혀 죽으신 걸 그 마음에 받아들였을 때 예수님 그 안에 살아서 일을 하시. Cuando recibo en el corazón el hecho de que Jesús fue crucificado por mí, Él comienza a morar en mí. 그 전에는 예수의 십자가의 피가 마음에서 살아있지 않을 때 Antes, cuando la sangre de Jesús aún no estaba en el corazón de Pedro, 그런 마음엔 예수님을 팔았던 죄로 마음에 강한 가책이 그럴 거예요. una fuerte condenación del pecado lo arrastraba. 예수님 내 피를 마시 내 살을 먹는 자 Jesús dijo que aquel que come de su carne y bebe de su sangre, 십자가에 피를 흘리고 몸을 찢은 그 예수님이 Jesús quien derramó su sangre en la cruz, aquel que fue desgarrado, nos dice, 피가 내 죄를 사했다. la sangre limpió tus pecados. 그 살이 정말 내 모든 심판 담당했다. Mi cuerpo se hizo cargo de todos los juicios del pecado. 십자가의 피가 Jesús hizo que Pedro 세 번이나 예수님 부인한 거기서 벗어나게 해줘. se liberara de la condenación por haber negado a Jesús 3 veces. 베드로 네가 나를 세 번 부인했잖아. Pedro, tú me negaste 3 veces. 죄 때문에 내가 십자가에 못 박혔어. Y por aquel pecado fui clavado en la cruz. 찢어진 거야. Y aquel pecado ha sido lavado. Cree en esta obra. 그것입니다.
Esta es la verdad. 오늘 많은 사람은 예수님 십자가에 못 박혀 죽었다고 합니다. Hoy muchos dicen que Jesús murió crucificado 교회마다 예수님 십자가를 달아놨어요. y en cada iglesia cuelgan la cruz de Jesús. 십자가의 참된 의미가 뭡니까? Pero ¿cuál es el verdadero significado de 십자가에 la 못 cruz? 박혀 죽으셨다는 것은 El hecho de que Jesús murió crucificado 내 죄를 위해 피를 흘렸고 내 죄를 위해서 몸을 찢어주셨어요. quiere decir que derramó su sangre y fue rasgado por mis pecados. 예수님의 피가 염치 깨진 살이 내 심판을 대신 받았던 증거가 됩니다. Su sangre y su rasgado cuerpo son pruebas de que Él limpió mis pecados. 내 피를 마신 내 살을 먹는 자는 Todo aquel que come mi carne y bebe mi sangre. 우리가 예수님 몸을 고기를 뜯어먹고 막 피를 끓이면 빨아먹는 그걸 얘기하는 게 아니에요. Esto no se refiere a que de forma literal debamos comerlo y devorar su sangre. 제가 흘린 그 피, La sangre que Jesús derramó en la cruz. 몸을 찢은 그 죽음, La muerte de su cuerpo. Body 내 for 마음에 us. 와서 미칠 때 Cuando estas cosas llegan a nuestro 내 corazón, 모든 죄가 끝나. todos nuestros pecados se acaban. 내 피를 마시고 내 살을 먹는 자 생명이다. El que come mi carne y bebe mi sangre obtendrá la vida eterna. 오늘 많은 사람들 마음에 Sin embargo, en el corazón de muchas personas de hoy, 죽었다고 얘기하면서도 a pesar de que dicen que Jesús fue clavado por los pecados, 마음에 흐른 예수의 피가 없고 예수 살이 없기 때문에 debido a que en su corazón no está la carne y la sangre de Jesús, 죄악 속에 살고 있는. viven en medio de los pecados. 그러나 예수님 날 위해 피를 흘려서 죽으셨고 Sin embargo, Jesús derramó su sangre en la cruz y murió por mí. 몸을 찢어졌다면 Y si su cuerpo fue rasgado a causa de mi pecado, 예수님의 피가 entonces la sangre de Jesús, 살이 내 마음에 닿았을 때 cuando el cuerpo de Jesús se acercó al mío, 내 죄를 위해 죽었구나. entendemos, Él murió por mis 내 pecados. 죄가 끝났구나. Mi pecado ha sido terminado. 내 죄가 사해. Mi pecado ha sido perdonado. 아니 죄인이 아니구나. Ya no soy pecador. 이제 예수님이 내 안에 계시는 Ahora Jesús vive en mí. 더러운 내 죄를 사해 주시고 Él lavó mi sucio pecado 예수님 내 마음에 들어와 계시. y Jesús mora en mi corazón. 이제는 내 욕망에 내 계획에 살던 내 Yo, quien antes vivía en mi deseo y en mi propio plan, 마음이 나를 끌어가시고 empiezo a ser dirigido por el corazón de Jesús. 베드로는 그 갈릴리 바닷가에서 예수님을 만난 뒤 Luego de que Pedro se encontró con Jesús en el mar de Galilea, 자기가 예수님 3번 부인한 그 죄에서 벗어날 수가 있어. pudo liberarse de su pecado de haber negado a Jesús 3 이 veces. 죄를 위해서 피를 흘리셨어. Jesús derramó su sangre por mi 이 pecado. 죄를 위해서 예수님 몸이 찢어주셨어. Por causa de mi pecado, su cuerpo fue molido 그놈이 내 모든 죄를 y murió para perdonar todos mis pecados. 죄에서 벗어나. Él fue libre de su 그 pecado. 마음에 죄가 가득한 그 마음에 Y en aquel corazón que antes estaba lleno de pecado, 십자가에 못 박힌 예수님이 계시고 Jesús, quien murió por mis pecados, vive. 나중에 살을 찢어준 예수님이 계시고 Jesús, quien molió su cuerpo por nosotros, vive. 그 예수님 내 안에 있어서 Y Jesús, quien derramó su sangre por nosotros, vive en mí, 내가 내 욕망대로 살았는데 mientras que antes vivía conforme a mis deseos. 내 안에 살아 계시고 Ahora Jesús vive en mí. 성전 미문에 올라가서 안전병이를 만났어. Pedro se encontró con un paralítico junto al templo. 하는데 El paralítico mendigaba. 그래서 나를 봐라. Pedro le dijo, mírame. 그 시가 얼마나 돈 많이 주려고 우리를 보락하는가. El mendigo pensó, ¿cuánto dinero me querrá dar para que lo mire? Y él lo miró. 베드로 말했어. Y Pedro le dijo, 은과 금은 내게 없고 내 우선 내게 줘. no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. 나사렛 예수 그리스도 이름으로 걸어라. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Tomó de su mano y lo levantó. 베드로가 그 병자한 사람 이렇게 못 걷지만 Pedro no es capaz de hacer caminar al paralítico, 베드로 안에 있는 예수님이 pero Jesús, quien vive en el interior de Pedro, 베드로 몸을 통해서 mediante el cuerpo de Pedro, 병자 안전병을 일으켰어. levantó al paralítico. 베드로 한 게 아니라 예수님이 한 거야. Esto no es obra de Pedro, sino de Jesús, 예수님 베드로 안에 계셨기 때문에. ya que Jesús moraba en el interior de 은과 Pedro. 금은 내게 있고 내게 있는 것은 내게 줘. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. 곧 나사렛 예수 그리스도. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. 그랬어. Y él caminó. 여러분 저도 정말 제가 형편없는 사람. Yo también soy un hombre insignificante, 예수님의 피가 내 죄를 사하신 것을 믿었어. pero creí que la sangre de Jesús lavó mis pecados. 여기 십자가에 못 박혀 죽은 내 죄가 남아 있다면 Si luego de que Jesús fue clavado aún sobrara pecado en mí, 그 속에 죄가 있을 수가 없습니다. es imposible, pues no puede existir más pecado, 내 죄를 흘렸기.
porque Él derramó su sangre por el pecado. 예수 십자가에 피 흘려 죽었다고 하면서 Si yo dijera que Jesús murió en la cruz derramando su sangre 내가 죄인이라고 한다면 y que aún tengo pecado, 피가 그 속에 없기 때문에 eso se debe a que la sangre no está en mi corazón. 예수님의 피가 내 죄를 사한 걸 믿었습니다. Pero al creer que la sangre de Jesús lavó nuestros pecados, 내 죄를 위해 흘렸기 ¿por qué? Porque Él lo derramó por nuestros pecados. 찢어진 그 살이 내 죄를 위해 죽은 것은 La razón por la que su rasgado cuerpo murió fue por mis pecados. 그때부터 어떤 일이 나면 Y al creer, ¿qué es lo que sucede? 예수님이 내 안에 살아 계셔. Jesús comienza a morar en mi corazón. 이제 내가 사는 게 아니라 예수님 몰아 사. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. 외형으로 볼 때 저 박옥수라는 인간 A simple vista, soy un hombre llamado Oksu Park, 더럽고 추하고 악하고 거짓. un hombre sucio, lleno de vergüenzas, vil y mentiroso. 내 죄를 사하신 예수님. Desde ahora, Jesús quien perdonó todos mis pecados, 나를 눈보다 이게 씻으신. aquel que limpió mis pecados más que la blanca nieve, 내 죄의 형벌하면 그 예수님 내 마음 안에 계십니다. aquel que cargó con todos mis castigos, mora en mi corazón. 그 예수님 내 안에 능력으로 일을 하고 계시는 걸 경험. Y puedo experimentar la obra de Jesús en mí. 그 예수님 내 마음에 들으신 이후에 Luego de que Jesús ingresó en mí, 내 삶이 변하기 시작. mi vida comenzó a cambiar. 거짓하고 악을 행하고 더럽게 살다. Una persona que vivía mintiendo, haciendo maldades, llevando una vida 예수님 sucia. 내 마음에 나 모든 죄를 씻었다는 생각, 믿음이 들어온 이후에 Desde el momento en que la verdad de Jesús, el cual dice que limpió los pecados, entró en mi corazón, 마음 안에 내가 예수의 그 피를 마시고 그 살을 먹은 것처럼 tal como lo dice en la Biblia, cuando yo tomé de su sangre y comí de su carne, 예수의 피가 내 마음에 더러운 죄를 씻었고 la sangre de Jesús limpió el sucio pecado de mi corazón. 그 살이 내가 힘있게 일할 수 있도록 힘이 돼. Y su carne me dio fuerzas para vivir con mucha energía. 예수님 피가 내 마음에 있는데 내가 죄인일 수가 없습니다. Es imposible que yo siga siendo pecador mientras que Jesús mora en mí. 많은 사람 예수님의 피를 받아들이지 못하기 때문에 Hoy en día, debido a que muchos no son capaces de aceptar la sangre de Jesús, 죄를 십자가에 못 박혀 죽었는데 난 죄인이라고 하는 사람이 a pesar de que Jesús murió crucificado en la cruz, muchos continúan diciendo que son pecadores. 이야기는 예수님이 가장 고통스럽게 하는 이야기. Esa es la palabra que causa mayor sufrimiento a nuestro Señor. 주님 죄인입니다 하면 Si ustedes le dijeran al Señor que son pecadores, 주님은 그렇게 말하잖아요. Jesús no opinará lo mismo. 야, 내가 네 죄를 위해 죄값을 No, yo cubrí la paga por tu pecado. 십자가에 피를 흘렸어. Derramé mi sangre en la cruz. 모든 죄 형벌은 끝났어. Todo juicio al pecado ha finalizado. 나를 믿어. Cree en mí. 받아들여. Acepta esta sangre. 살을 받아들여. Acepta esta carne que fue molido por ti. 증거야. Esta sangre es prueba de tu perdón. Cree que tus pecados han sido limpiados. 예수님 간곡하게 그렇게 Con mucho anhelo, Él nos dirá estas palabras. 말하는 많은 사람들. Pero muchas personas 예수 de la 믿는다고 actualidad 하면서 dicen creer en Jesús, 죄를 사해 달라고. pero piden perdón por sus pecados. 말은 예수님 모욕하는 거. Eso es igual que ir en contra de 말은 Jesús. 십자가에 피 흘려 죽었으면 내 죄를 못 씻었다는. Eso quiere decir que la sangre derramada en la cruz no pudo lavar mis pecados. 말은 겸손한 말이 아닙니다. Decir que soy pecador no es sinónimo de humildad. 예수의 피를 거부하는. Es una palabra que se opone a la sangre de Jesús. 내 죄를 피를 흘렸다면 Si Él derramó su sangre por nuestros pecados, 사실 확실한 estamos seguros de que Él perdonó nuestros pecados. 을 받고 방언을 받고 환상을 받고 죄가 사실. El perdón no se obtiene por haber recibido un fuego, por tener visiones o por haber experimentado un milagro. 예수의 피가 이런 마음에 강하게 흐르면 Cuando la sangre de Jesús fluye con fuerza en sus corazones, 반드시 우리의 죄값 다 받았어. aquella sangre recibe todo el castigo por nuestros pecados. 온전하게 씻었어. Él nos lavó perfectamente. 사랑하는 여러분, 예수의 피를 의심하지 마. Amados, no duden de la sangre de Jesús. 예수의 피를 부인하지 마. No nieguen la sangre de Jesús. 예수 우리 죄를 위하여 피 흘리셨고 Él derramó su sangre por nosotros 그다음 내 죄를 완벽하게 씻으셨고 y luego lavó perfectamente nuestros pecados. 얼마나 많은 예배를 드린다고 하면서 A pesar de que muchos asisten a los cultos de la 예수의 iglesia, 십자가를 부인합니다. niegan la cruz de Jesús, 예수의 피를 부인합니다. niegan la sangre de Jesús. 예수의 피를 흘려준 내 죄가 남아있다. A pesar de la sangre de Jesús, aún queda pecado en mí, 내 dicen. 죄인이다. A pesar de su sangre, yo aún soy pecador. 예수님을 욕하는 것이 Esto es un insulto para Dios. 죄라고 말하는 Es como decirle a Jesús fracasado. 않았습니다. Jesús no fracasó. 다 했습니다. Él perdonó mis pecados. 했습니다. Él limpió los pecados perfectamente. Debemos creer en esta verdad. 여러분 죄인이라고 가르쳤어요. ¿Quién les ha enseñado que son pecadores?
El perverso diablo fue quien lo hizo. 예수님은 그렇게 말하지 않습니다. Jesús nunca dijo estas palabras. 로마 4장 25절. En el libro de Romanos 4:25 dice, 예수는 우리의 범죄함을 내어 줌이 되고 el cual fue entregado por nuestras transgresiones 우리를 어렵다 하심을 위해 다시 y resucitado para nuestra justificación. 부활하실 때 Cuando Jesús resucitó, 이제 dijo, 내가 네 죄를 다 씻어. he lavado todos tus pecados. 나의 피로 네 죄를 씻은 거. Con la sangre de la cruz lavé tus pecados. 이런 거야. Ahora eres justo. Justified. 증거하기 위해서요. Con el fin de mostrar esta evidencia, Él resucitó. 우리의 Jesús 범죄함을 위해 내어 줌. fue entregado por nuestras transgresiones 어렵다 하심을 다시 살아. y resucitado para nuestra justificación. 할렐루야. Aleluya. 그래서 우리 죄를 위해 죽으셨고 Jesús murió por nuestros pecados y al resucitar 못자국을 보이시고 mostró la cicatriz de los clavos, mostró la cicatriz de su costado, 이마에 가시자국 mostró la cicatriz de la corona de espinas. 이게 네 죄를 피를 네 죄를 삼 증거. Estas son pruebas del perdón de tus pecados. 그 상처가 피 없이 흘리지 않고 될 수. Estas heridas no serían posibles sin derramar sangre, ¿no? 피를 흘린 증거야. Esto es prueba de que sí hubo derramamiento de sangre. Tus pecados han sido perdonados por completo. Eres limpio. 예수님이 그렇게 우리에게 전- Este es el testimonio que Jesús nos da. 예수님 십자가에 못 박히시면 우리가 죄인이라면 Si a pesar de la crucifixión de Jesús nosotros seguimos diciendo que somos pecadores, 예수님을 모여. esa es la peor manera de ofender a Jesús. 십자가 아무 의미가 없다는 얘기. Es como decir que la cruz no tiene ningún valor. Eso no es cierto. 십자가에 못 박히셨어. Cuando Jesús fue clavado en la cruz, 아무것도 안 했지만 aunque yo no hice absolutamente nada, 죄밖에 지은 거 없지만 solo cometí pecados. 예수님의 피로 말미암아 Mediante la sangre de Jesús, 모든 죄가 완벽하게 씻어진. todos nuestros pecados fueron limpiados perfectamente. 내 살을 먹고 내 피를 마시는 자는 Todo aquel que come mi carne y bebe mi sangre, 그 마음 중심에 예수님 십자가의 피가 예수님이 흘린 그 정말 찢어진 살이 내 죄를 사했다는 걸. se refiere a aquellos que en el centro de su corazón aceptaron que la sangre y la carne de Jesús limpió los pecados que tenían en su corazón. 예수님이 떡을 5,000명에게 먹이시고 Luego de que Jesús alimentó a los 5,000 con pan, 내 떡을 내 살을 먹고 내 피를 마실 자기 안에 있어. Él dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre obtendrá la vida eterna. 믿음으로 받아들여요. Solo se trata de recibir esta verdad con fe. 예수님의 피는 La sangre de Jesús 내 추하고 더러운 모든 perdonó todos sus sucios y vergonzosos pecados. 죄의 죄도 Mis pecados, sus pecados, todos los pecados. 사단에 속지 마. No se dejen engañar por Satanás. 그가 내 죄를 사하신 걸 믿어. Crean que la sangre de Jesús los libró del pecado. 예수님의 피가 이런 마음 안에 살아. Y la sangre de Jesús vivirá en sus corazones. 마음에 살이 살아서 La carne de Jesús vivirá en sus corazones. 찢어진다 이렇게 믿습니다. Yo creo que sus pecados han sido perdonados. Muchas gracias.